Hello, Belbel. Hello. So, andito tayo ulit sa La Sorella. Kasi birthday ni Mimi. Ni Mimi Mouse. Papakita ko sa inyo mamaya yung paligid dito. Private na villa. May maliit pang playground sa gilid. Ayun ang Sunday Kids. Hello! Hello! Hi! Hello! Ano sasabihin? Hello! Kuya Arkin, hello! Tingnan nyo si Belbel ha. Si Belbel, tingnan nyo. Yayi, ano? Okay, dito muna kami. Diyan muna kayo. Play kayo dyan. Ayun si Raisa, yung naka-stripes, magandang babae. Ayan yung La Sorella. Ayun na yung masungit na professor sa Midway. Pinakamasungit na professor sa Midway. Kupal ka mo ah. Daddy. Yung kupal na. Naka-record eh. Sinabi ko naman sa mga student ko, kupal na. Rosenda, hello. Ayun po, naglalaro. Si Mimi Mouse. Ayaw lumabas din. Kuya, ba't may Amerikana ka? Gusto ko lang magganito mamaya. Bakit? Hello, Mi. Hello, bye-bye. Baba. Pagigising lang eh. Ay, may dalating ano oh. Ay, what's wrong, Baba? I just woke up po. Di pa kita babatiin, May, mamaya pa. Ay, sinasabi mo, nakakabuisit ka. Nasisira yung camera sa'yo, Rian. Hello, Baba Girl. Si Baba Girl yan, ano? Hello, Baba Girl. Itsura ni Baba Girl, oh. Hindi magkasya yung mukha sa camera. Ito yung loob ng La Sorella. And may room doon. Papakita natin mamaya. Ayun, si Baba Girl. Hello, kuya. Arky ka malasbihin. Belbel, look at Alexi. Ah! Demonetized na dyan. Hello, Belbel. I-blur mo na lang. Hindi ko i-blur yun. Si daddy nga ko, ano yung sinasabi kanina. Hello, Yayi. Ang laki mo na. Swimming tayo, nak. Swimming again. Hello. Ayan, mga nagsuswimming na. Ang mga bata. Oh, exhibition. Elis, madulas kayo dyan, ha? Arky, mas sakay. Arky, nasakay. Ayun o. Arky na yun o. Ako pa kilala ng bata. Yan, dito yung ano namin, room. Diyan kami matutulog mamaya. Ayan, gabi na pero tuloy pa rin ang swimming ng mga chikiting. Hello, Belbel. Ha? Bakit? Eh, manonood pa ako saglit. Ayun. Hi, anak. Gina G pa sila. Bakit? Alin? Of today. Absolute Chill night, F1 night. Add kita sa group. F1 ano, Philippines. Opportunities are really fun for you. There's the cancer. Which is not a surprise at all. You need to run 3 two of which 12 o'clock na, birthday na ni Mimi. Yay! Ito po ang mga natira. Hello. Blow natin. Sindihan nyo na yung candle.
Sindihan mo. Tablo blow mo. Kay Mami Bekla. Yeah, I'm just kidding. Oh, you greet Mimi happy birthday. Dali. It's Mimi's birthday na. Puntahan mo si Mimi. Mimi, happy birthday. Tapos kiss mo si Mimi. Kiss and hug daw. Dali. Yay! Ako, mag-birthday ko din. Mag-birthday din ako. Oh, dali. Oh, go. Yan. Yay! Yay! Thank you, Mila. Dali ka sa okay. Pretty. Pumipiyok pa. Happy birthday! Ay, come here. Punta kayo doon. Si Baba nakanguso na. 1, 2, 3, go! Ay, laway! Ay, nagkasakit na yung cake na. Arvin, si Aiden naman sa si Arabella. Si Aiden and Arabella. Arvin, ganito Not to blow the cake. Hello, Bel Bel. Start na video. Medyo. Create ng paa. Ay, go muna. Go back here. Come here, kids! Dito kayo, anak. Kids! Balik dito. Bel Bel, ayun, blow mo na yung candle. Ayun na. Your turn. It's your turn. Bel Bel, it's your turn. Go with Mimi. Go. Yay! Baba na may isa. Yay! Yes! No, I'm just kidding. It's Mimi's birthday. But you help her blow out the candle, di ba? Nako, si Baba girl, oh, masyado tulog. Laki ng mukha mo. Are you tired? Good morning. I could say good morning to the camera person. Good morning. Naka na, gising natin si morning. Hello, anak. It's time to go home. Uwian na. Ito si Baby Alexine. Hello. Hello. Hi. Babay na kayo sa video. Ano yung sasabihin mo? Peace! Peace.